नमस्कार जय जगन्नाथ श्रीहरि लाइव टेक चैनल को आपको स्वागत। आपण मैंने सब सुभद्रा योजना व्यस्त अच्छा फॉर्म फिलअप कर अनेक लोग भी मत पचार आम गाँव भी पचार फॉर्मटा केमी फिलअप हो अनेक लोग करना तेणु आपड़ भी देखुवे यूट्यूब अनेक लोग कहते ये प्रकार फॉर्म फिलअप मुझे आपको गोटे नुआ प्रकार कहि फॉर्म फिलअप एमती आप करेंगे ये फॉर्म फिलअप आपंकर कौन प्रकार भूल हेनी निश्चित पैसा आसो ता सहित किसी सतर्कता अवलंबन कले आपंकर आउ किसी भूल हम ना कहला आप प्रथम कौन करेंगे फॉर्मटा जो देखो सुभद्रा फॉर्म गोटे धरी गोटे सुभद्रा फॉर्म यहाँ सुभद्रा फॉर्म धरती आप गोटे कम करेंगे गोटे जेरक्स करदे बर्तमान जेरक्स भी करदे देखो जेरक्स करदे मुझे अवश्य कलर भी जेरक्स करती भी करती आप जेरक्स करदे यहाँ भी जेरक्स फॉर्म कलर फॉर्म धरती आप फॉर्म को फिलअप करेंगे एवं आप गोटे कम करेंगे दुईटी पेन देखो मुझे देखी गोटे ब्लू कलर गोटे ब्लैक कलर ये दुईटा पेन आप व्यवहार करेंगे ब्लू ब्लैक जब करेंगे ब्लू रे जब करेंगे ब्लैक अलग कौन पेन रे करेंगे ना एवं आप भल भाव में फिलअप करेंगे जदि कहीं कहली गोटे जेरक्स करते जेरक्स कॉपी आगे एग्जांपल फिलअप करेंगे तापर आपंकर से ठीक देखी सारे कि क्या देखेबे जान ना क्या देखेबे देखी सारापर आउ जन पाखे आपंकर पर्टिकुलर फिलअप करेंगे जहाँफल कि आपंकर भूल हेनी कटाकटी हेनी किसी हेनी आप निश्चित सुभद्रा पैसा पाइपर ता सहित सबुठ बड़ कथा हूँ आजिका डेट्रे आप जो सुभद्रा योजना सब अप्लाई कर लोग जाए आपंकर ब्लैक इंकटा स्पष्ट देखा आउ गोटे कथा आपंकर कन्फ्यूज अच्छा ओडिया करेंगे कि इंग्लीश करेंगे अनेक लोग ये प्रश्न भी करुँच आप देखूँ फॉर्म ओडिया इंग्लीश रे किसी जाए आसे ना किंतु इंग्लीश निहाती दरकार ये आपको कहूँ कंप्यूटर जो डाटा एंट्री हम आपड़ से इंग्लीशटा ही कर से ओडिया एंट्री करेंगे तेणु आप इंग्लीश रे फिलअप कले कौन हम से देखिकी आपंकर से डाटा एंट्री कर कंप्यूटर आप जब ओडिया करेंगे से डाटा एंट्री करने आप आधार कार्ड देखिए जब भूल रे आपंकर स्पेलिंग मिस्टेक आसो तेणु ये प्रकार असुविधा हमार संभावना अच्छी तेणु आधार रे जो ना अच्छी आप इंग्लीश रे देखिकी फिलअप करेंगे गोटी गोटी फिलअप करेंगे मुझे एकदम आगू प्रोसेस बतईदेवी केमती फिलअप करेंगे एवं आपण आउ गोटे जिनस हूँ फिलअप निहाती गुरुत्वपूर्ण भाव में देखिकी करेंगे एवं देखु वर्तमान फिलअपटा मुझे सम्मुखें संपूर्ण फिलअपटा करदे केमती फिलअप हो निश्चित आपड़ एमती फिलअप कले पैसा पाइबे आपको कहीं पैसा पाइबार वंचित कर देखु यहीटा हूँ आपणकर ओरिजिनल फॉर्म जो सुभद्रा योजनार यहाँ हूँ आपणकर ओरिजिनल फॉर्म यहाँ पूरा आगपट देखिले एवं तार पछपट मध्य मु आपको देखुची यहाँ हूँ तार पछपट देखु किंतु मु आपण सामने वर्तमान तार जो जेरक्स कॉपीटी अच्छी से जेरक्स कॉपीटी रे फिलअप करुच्ची है आपड़ देखु जेरक्स कॉपीटी रे केमिति आपण सुभद्रा योजनार फॉर्म टी फिलअप करेंगे देखूँ एवं आपन को मुझे ब्लैक किंबा ब्लू पेन ने बर्तमान ब्लैक पेनटा नियंतु ब्लैक पेनटा भल रिजल्ट मो आपड़ ब्लू रे करें अलग कौन पेन रे करेंगे ना देखो आम क्या फास्ट फॉर्म फिलअप करवा उपरटा फास्ट पेज भाग क आवेदनकारी सविशेष बरणी बर्तमान आपंकर दबा संपूर्ण नाम आधार अनुजाई जहाँ नाम अच्छी आपण बर्तमान सहीटा लिखिए देखो ये गोटे एग्जांपल बेसिस रे दौर कौन लोकर निर्दिष्ट ना यहाँ नुहे किंतु आमे गोटे एग्जांपल बेसिस रे वर्तमान दबा धरी नियंतु तांको ना होची नीलम कुंडू मु आपन को से फॉर्मटा फिलअप करी वर्तमान पूरा संपूर्ण देखि दउची नीलम देखंतु आपण बड़ अक्षर लिखिबे स्पष्ट भाव में लिखिबे नीलम NI NE तांकर NE नीलम LAM गोटे घर छाड़देवे तापर लिखिए कुंडू KUNDU ये है से मन करा जो एग्जांपल यहाँ आज्ञा एग्जांपल यहाँ ओरिजिनल नुहे यहाँ हूँ एग्जांपल मुझे आपको गोटे जेरक्स फॉर्म गोटे एग्जांपल दिखाऊँ कौन लोकर ना सहित आमर कौन संपर्क ना किंतु आप फिलअप कला बेले तले गोटे कागज पकेबे गोटे सिंगल कागज रे आप करेंगे ना ना भल क्लीयर आप करेंगे ना नीलम कुंडू है तार हजबैंड ना मन करा जाऊ आपंकर ये देखो जब ना बड़ थी जगह न हम ताल ये सरीगला आपटे तले लिखिपारे कि बर्तमान तापर आधार संख्या तार कही आधार संख्या देखो ये भी गोटे एग्जांपल बेसिस रे लिखुची 1 2 3 4 आपंकर जहाँ आधार हो आप लिखिए एवं 5 6 7 8 9 0 0 0 मुझे लिखिली गोटे एग्जांपल बेसिस रे आपंकर जहाँ हो पकेबे यहाँ कार ना नुहे आधार नुहे
ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏ ଯେଉଁ ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଠିକ୍ ମାରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନ ମାରିଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ ମାରି ଦେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ, RAMA, ରାମ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ପେଲିଂ ଅଲଗା ଅଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି, KRUSHNA, ରାମକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ହେଲା କୁଣ୍ଡୁ, ସେଠି ଜାଗା ହେଉନି ତଳେ ଲେଖିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, KUNDU, କୁଣ୍ଡୁ ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ନେବେନି ସିରିୟସଲି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେୟା ପକାଇବେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଧରନ୍ତୁ 1/01/0001, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମସିହା ଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ତାରିଖ, ମାସ, ତାପରେ ମସିହା। ମୁଁ ଆଗ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପକେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କହିଲେ OBC ଘରିକା ଯାହା ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଥିବେ ଠିକ୍ ମାରିବେ, ଯଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଥିବେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେ ମାରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଯଦି ଜେନେରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜେନେରାଲ୍ ଏଠି ମାରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଜେନେରାଲ୍ରେ କିମ୍ବା OBC ୟାକୁ ମାରିପାରିବେ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ। ଯଦି କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଆଖି ଇତ୍ୟାଦି ବିକଳାଙ୍ଗ, ସେ ହଁ ମାରିବେ, ନାହିଁ ତ ନା ମାରିବେ। ୟାକୁ ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ଆମର ନାଁ ଧରନ୍ତୁ। ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେମିତି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ଆପଣ ଯେତିକିଟା ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ। ତାପରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେମିତି 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଏ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିବ ସେୟା ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେକର ଜିଲ୍ଲା ନାଁ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକର ନୁହେଁ ଆଡ୍ରେସ୍, କୋରାପୁଟ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳର ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ନାଁ, ଗ୍ରାମ ଧରନ୍ତୁ କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗାଁ ନାଁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଶରଣ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ଜମା ନେବେନି ୟାକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର। ଶରଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ ନମ୍ବର ଧରନ୍ତୁ କୁମାର, ବ୍ଲକ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ରାମପୁର, ରାମ, ଏଇଟା କ୍ଲିଅର ଲେଖିବେ, ବଡ଼ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟିକି ଲେଖିବେ, ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। ଜମା ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର କରିବେନି, ସବୁ ବଡ଼ ଲେଟରରେ କରିବେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଦେବି କାହିଁକି ବଡ଼ ଲେଟର କରିବେ। ରାମପୁର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି, KLIN, ଭୁଲ କରିବେନି, କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଦେଲି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଗୁଡ଼ା କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାହିଁକି ଦେବେ କ୍ଲିଅର କରି ନା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଏଇଟା ରଫ୍ରେ କରୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲକୁ ଉଠେଇବେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇଯିବେ, ଆଗେ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବେ, ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ଯାହା ହେଲା ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ତାପରେ ନେବେ ଅରିଜିନାଲକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ଭାଗ ଖ ଘୋଷଣା ନାମ, ଫାଷ୍ଟ ସେଠି 1 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ କ ଗଲା, ଏଠି ଖ ଆସିଲା। ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ବି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଟିକ୍ ନ ମାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାବିବେ ଯେ ମିଳିବନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବନି। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଠିକ୍, ଜୁଲାଇ 1-24 ସୁଦ୍ଧା 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଠିକ୍, ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 1500 କିମ୍ବା 18,000 ବର୍ଷକୁ ପାଉନି ଠିକ୍, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନଥିଲେ ଠିକ୍, ଏବଂ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକରଦାତା ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍, ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍, କେବଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା କୌଣସି ବିଭାଗରେ ନିୟମିତ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ମାରିବେ ଠିକ୍। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ମାରିବେ ଠିକ୍। ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ କେଉଁଥିରେ ତାହେଲେ ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା। ମୋର କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟର 5 ଏକରରୁ କିମ୍ବା ଆମ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚିତ ବିନା 10 ଏକର ନାହିଁ,
तापर आप मोर कि परिवार कौन सदस्य 4 चकिया मोटरयान एमती ना 4 चकिया कही देखो ट्रैक्टर थे चलो मिनी ट्रक थे चलो छोट वाणिज्यिक जान ना निजर जोटा थी हालुका जान इत्यादि छाड़ी मो परिवार आर्थिक आय 2.5 लाख टंकार कम ताकू ठीक मार एवं शेष में कनसेप्ट दूसरी शेष जो रहा आप देखूँ मोर प्रामाणिक मान्यता यूआईडी को मैंने आधार को व्यवहार करने परमिशन दूसरी एटीएम कार्ड मत मिलवाई चाहूँगी सरकार डिग्री प्राप्त करने मोर आधार सक्षम बैंक अकाउंट को एनसीपीआई मैपर सहित संयोग करने मोर सम्मति दूसरी मुझे सहमत जे ओडिशा सरकार सुभद्रा मोर परिचय प्रतिष्ठा प्रमाणित करने निमंते मो आधार संख्यार व्यवहार करें आपणकर ये करेंगे दस्खत धरतु ना है मुझे कही कौन नीलम आपणकर ओडिया आसे नीलम कुंडू तारीख है 29/7/22 गोटे एग्जाम्पल देली आपंकर एगुड़ा सब एग्जाम्पल बेसिस आप ने आपको सीरीयसली कौटाक ने ना देखिले आपंकर फॉर्म यही प्रकार फिलअप हम एवं आपण मुझे फॉर्म फिलअपटा संपूर्ण शिखेदेली केमती फॉर्म फिलअप हम आप देखिले यही प्रकार फॉर्म फिलअप करेंगे एग्जाम्पल बेसिस गोटे जेरक्स कपी करदे तापर आपणकर फिलअप करेंगे ओरिजिनल जमी करवा कथा सब जेरक्स करेक्शन करके ओरिजिनल करेंगे बोले आपको तो शिखेदेली आप जमी करवा कथा आप जो डटे करेंगे दुईटा ही ब्लाक कि ब्लू कि आपंप सबुठ गुरुत्वपूर्ण कर सारा आप जाते से बहुत लोक रिजेक्शन होवार संभावना अच्छी सेठी आप कौन करेंगे आप सहारा बेले यही प्रोब्लेम है लोकर कौ बैंक सब देखला अप्लाई कर से बैंक टोटाल जानी ना कि शो कर तेणु आप यहाँ देखिए आप अप्लाई करेंगे आपंकर आधार में डाटा संपूर्ण देकी अपडेट करके अप्लाई करेंगे आधार जहाँ अच्छी कहे जनसेवा केन्द्र से अप्लाई कर आप रिसीट जो नहीं आसवे आधार सक्षम मोबाइलटा जो आप रिसीप्ट नहीं आसवे देखिए आपंकर जो बैंक आपड़ से बैंक अच्छी कि ना यदि से बैंक नथिबा आपण हैरान हेबे निश्चित पैसा आसी परिबो नाही तेणु बहुत प्रोसेसिंग वर्तमान बढ़िया चलची आपण माने मध्य एथरे देखंतु वीडियो टिकु एवं एया को देखिके आराम रे फिलअप करंतु निश्चित आपनकर पैसा आसीबो आपनको एई प्रकार आप जने फिलअप करंती केही आपनकर रिजेक्शन करि परिबो नाही रहूची नमस्कार जय जगन्नाथ।